One. One. Oh, mauna na pa may start. One. Kung halimbawa, sa dire-diretso ito. Two. Ah. Correct yan. Atara. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Pero Ay, out ka na. namimiling na one pa. Atara, 1, 2, 3. Final line niya, once na magkamali. 1, 2, 3. Four ka na. Tanggal na yung mother. Usog niya ni ma'am. Usog. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga lilimakot. 1, 2, 3, ready, go. 1, 2, 3, 4. Ang dami. Ubat na la. Okay. Sige, ready. Ready. Set. 1, 2, Four ka na. Hindi ka na. Final pa rin natin ha. Kailangan makikita natin din dito nag-practice kagabi. Okay, ready? Get set. Go! 1, 2, 5, 7, 8. Ang mga batanon pa ba? O, ha? Kaya pa ba o diri na? Wala daw. Ready? Get set. Laksi ha, malaksi. 1, 2, 3, ready, get set, go! 1, 2, 4, 5, 6.